हाय हेलो सांग मैंने आशा करूँ आपण मैंने बहुत भल अच्छे मुझे बहुत भल अच्छी आमु मो दुनिया को मुझे स्वागत जनाऊँ। तो फाइनाली बहुत दिन मोर आशा गोटे थिला जो गोटे जगह जाइए बुलिक आसवे जन स्पेशल मनुष्य सहित देखा करने तो आज से आशाटा मोर पूरण है। तो मुझे देखी आपण मानक मु स्पेशल मनुष्य सहित देखा करने आसती आईटा कौटी आप गेस कर जूम कर मो स्पेशल मनुष्य ये देखा करते आसची मोर 10 वर्ष गोटे इच्छा थिला तो सिलेट जीवी जाइए बाबा को दर्शन करी ସେଇଟା ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେଠି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ କତିରେ ଆଲାଉ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ଏକାଛେ ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଏକାଛେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଜାଣିଥିବେ ତ ଶିରିଡିରେ କେତେ ଭିଡ ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବ ତ ଆହୁରି ଭିଡ ମୁଁ ତ ଶିରିଡିରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି 3 ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ସେପଟରେ ତ ଏତେ ଭିଡ ବର୍ଷା ବି ଛେଚୁଛି ବାତ୍ୟାଟା ଏଇପଟରେ ହିଁ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ପଟେ ହଉନି। ଚାଲଛୁ ଥିମ୍ ପାର୍କ ଯିବୁ ବାବାଙ୍କର କଣ 4 ଘଣ୍ଟାର ଶୋ ଦେଖିବୁ। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପକେଇବା। ଏଇଟା ପୁରା 1 ନମ୍ବର କତିରୁ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଟା। ଥିମ୍ ପାର୍କରେ କଣ କଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଗଲି ତ ଥିମ୍ ପାର୍କରେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ଭିତରେ ହେଲା ଥିମ୍ ପାର୍କର ଭିଉ ବାହାରଟା ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଥିମ୍ ପାର୍କର ଆଗାଟା ଏଇଟା ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଯାଇକି ଟିକେଟ କାଟିବୁ। କୋଣାର୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି ରେ ଚକ ଚକ ଜାଗା ବଢିଆ ଅଛି ବଟ କେତେ କଣ ନଉଛି ଟିକେଟ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଜୋର ପକେଇଲାଣି ଉପରକୁ ଯିବା ଭାରି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଠି ଦେଇଛି କମ୍ବୋ ପେକ୍ ଅଫର ଅଛି ଯିଏ ଏଠି ଇଏ କରିବ ୱାଟର ପାର୍କ ଅଛି 1297 1415 ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସୋର ଅଛି ସାଇ ସୋ ଅଛି 707 856 ଆଉ ଆମେ ତ ଟିକେଟ କାଟିଛୁ ଯାଉ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର 5ଟା ଲୀଳାର ଇଏ ଭିଡିଓ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବକା ମାଲିକ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। 250 ଟଙ୍କା ଅନଲିମିଟେଡ ଫୁଡ ଥାଳି ରହୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରହିଛି ରାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର ରାଇଡ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ସମୟ ବର୍ଷା ହଉଛି ଟିକେ ସମୟ ବର୍ଷା କମି ଯାଉଛି ଏମିତି ଯଦି ହବ ଲୋକ ଯୋଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରା କାଳ କରିଦଉଛି। ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଯାଉଛି ସେଠି ତାର ଭିତରଟା ବି ଏଇଟା ଓକେ ଓକେ ଭିତରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ। ଏପଟେ ସବୁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି କୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଆମର ରାଇଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। Lo è il nostro motivo, lui attualmente lo sapete. Anche comunque non è battuto. Anche io proprio sulle serie che su spegni in canale, ma sa che non capire. La città in cima non è stato sciolta non sa se sei ma sa quale. Non capire che parte di non si mai già non da che stare tutto il così. हम वाराणसी वाले से दर्शन करूं जाएंगे 4 धामों में से एक धाम शुद्ध धारणा की थे। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। शिव को मंदिर में बसाया ऐसा माना जाता है। भारत का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। सूर्य के बाद हर साल दक्षिण इंडिया से कार्तिक
you参加我这次留学了，都那到啥给我送给谁小家呀？也还有呢，跟你还有不敢的下雨，那就有这样是啥？我那。让男人能够回复很喜欢的，然后人不去看，都是一路感觉还在很喜欢的大海。对的，现在是张松人就相互对抗，那就可能我们所有人，那是那个人想着对不对？你看，那没有三大是吧？有没有三三五很熟练？没有三个这些人。ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା ଆଉ କଣ କଣ ଶୋ ଚାଲିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ଶୋ ରହିବ ଦେଖିବ। ସାଇବାବା ଆସିଗଲେ ସତସତୁରେ ସାଇବାବା ସାଇବାବା ଆସିଗଲେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ହବ। फाइनाली मोर जो आशा थिला ता पूरा हो गेला आज। हमर सेकंड शो स्टार्ट पहुंच गेली छु एना जो बसचंती शो स्टार्ट हो खाउछंती 20 टंका 30 टंका एठी 40 50 टंका होছে मु सेटा से आनिली 50 टंका दे आज अब मार्केट रे जो टाइम मिलिबो 20 टंका रे मु 50 टंका दे ने जाय आज बाबा सहित मोर देखा हो गला बाबा आशीर्वाद नेली बाबा से देखा मैं बहुत खुशी अच्छी मो खुशी मु आपको केमी एक्सप्लेन करी मैं भी जान पर एटा गड़िया गछ बसिया पीटी देखिया मत मिल चश्मा बाय जय श्री राम। आमर लंका दहन देखा सरीगला चलू थार्ड कौन गोटे सब शो देखो घर थिया लंका दहन चलू तलबू तले यहाँ गोटे बढ़ियाटे अच्छी देखी अच्छा दुर्गा माँ अच्छा साई बाबा गोटे छोट मूर्तिटे एपटे बाबा देह खराब होता फोटो ठाकुर को डाकुवा फोटो सब प्रकार फोटो रही खाଇବା फूड्स फोटो छंगर कपड़ा भी अच्छी जब यह कोई सच्चे मन से आता है तो उससे मिलने में जरूर आना। क्या कृष्ण जब लोग की तरफ पर गए थे क्या हुआ था? सीरियस वो एक लास्ट शो वैसे आपके साथ ये क्या हो रहा है जो आप टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं वो अटक रहे कुछ हो रहा है। अच्छा ये 1 नंबर वाले लाइट में हाँ उसको 4 नंबर की रेनबो को जो सर में लेना शर्ट में। हाँ बड़ी सोच में पड़े क्या हुआ सर नमस्कार सर जी। शादी हो गई सर आपकी शादी हो गई तभी तुम चिंता हो नमस्कार सर जी आप कैसे हो? बहुत अच्छे नहीं सर आप तो बिल्कुल फेवरेट लगते हो। फाइनली आमर शो सरीगला चलू बाहर को